So this fish is too small, so we can throw it out. Too small, but too small. Nicole. Amelia tanah cuma, bagaimana dia? Bagaimana dia? Amelia cuma. Baca, banyak Emilia. Nice. Cuma cukup. Cukur ya. Iya namanya suara ya. Cukur ya. Maybe we'll put him in it. Tembol pada so, Emilia cuma. Mau baru aja nak coba. Lihat. Kena piro modern tulen tak kau sudah. Okay. First bite. Awal lagi. Mana ada ni. Oh ya di coba kau di dalam ni. Kena lagi. Iya. Lemon ah. Di bawah ni ada lemon. Cheese je. Dewa. Jangan. Perfect. Mana ya? Bisa lah kan. Jangan. No ya ni tu. Ya, pinky. Okay, bye bye man. Bye bye.